Next nga mo perform si Ibiang. Isa Ibiang. Ikaw? Sige na te, proceed na. Sige na, kayo ito na. Kung sa'yo itong buhaton te, dancing. Sige na, music. Giây phút em gặp anh, em biết em si tình, tình 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 con tình, con tình mình tình tan 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 tình. Ay sabi, pag-isang. Ayaw na ka, Biang? Ha? Mo na yung sayo, Biang? Mura tang nakatamat baga? Ha? Mo na ginayang dance step? Pakitain daw ko ka ng hiwid-hiwid gamay sa hawak, Bi. Yun niya, atras abante. Sige, Bi. Sige, music. Utro, music. Sige. Giây phút em gặp anh, em biết em si tình, tình 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 con tình mình tình tan 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 tình. Aysa. Pag operator pag nga. Unsa naman eh? Worth 2 million akong price, ani. Nya sayawan lang tayo ninyo gingon, ana. Unsan dance steps na? Ha? Karo po kitag dance steps ngayong ana. Namurag na bali ag hawak. Ay, na. Ha? Na malangay ta, ani. Next, malangay ta.